media wo coronavirus no tui Rumours sorir mani spread khaimano tui sung nugui mankha Ranir Bazar PS Agartala Kobiras Tilani Akbar Hussein mungi khorokta siklano arrest khaimani जों अनसे सिगांनो हासिनि जत लुगुरकनो त्रिपुरा सारकनो ससियेल मिडिया एटेन फेनेरकनो WhatsApp Facebook जतनो एलार्ट खायमानि जे अजरावो हाकतर गनांगै नेशनल डिजास्टार मेनेजमेंट एक्ट चयलिंजाक अब हायकेन जों नुगै मानखा मियानि सालो जागावो Ranir Bazar PS नि बिद्यनगर हामचायो जे क्रू ओ फेमिली रकनो उदयपुर हामचायनि जे पजिटिव मानजाकनाय बिनि रिलेटिभ रकनो बरनि नक सिल खालायजागै दङ बरकनो dak medical team telangai Agartalawo institutional quarantine telangai tongo apro abo hai jorawono Akbar Hussein mungai Kobiras Tila Agartalani Facebook post khaika Ranir Bazar bo manjakha coronavirus ekdom confirm ni bo post khaimani abo logi no police ong yago phaisok paika aboni yagulo Ranir Bazar PSO bini again showcase kha bini sakawo 55 in the Disaster Management Act Phanangjaka tei o 55 egot tamo bini mazara eba bono busthum jagai man abo जों saiman lainai tabogang ojrawo internet dok khulogmai ni bagai sarai nomno saiman liya tebanor nugi man khana hase ganangai miani shallogo bo uskangni shallogo bo eba Udaipur ni je positive case manjakman niya gulo kabang ma borok je Chini jurisdiction no saiman yawui kabang borok social media wo adan khai kabang ma post khalai mani keba jotono monitoring tong tabok WhatsApp Facebook Twitter aboni bagai hasene lukurok norok alerting di government declare ya sini sekang ebar declare mani ya gulo bo news no bo haike social media wo publish khaiman abrok saiman ya karei haya lang kono rekhale obo haike na norok bo era sengani chance tongo eba norokni sakao bo affair ngani chance tongo जों नुगै मानखा राजा खोरागुलिनि Kobiras Tilani रक्षा सिक्ला मुं Akbar Hussein बरम जाखा बताबु Ranir Bazar PS नि आन्दार tongo तेबो हायकेनो SDM तै SDP नि बखाक्तै क्राक कक बायखे दागि मुं जाखा एबा साखलाय मुं जाखा सिनि मीडिया नि बिसिंतै एबा जोंनो बारबेलि सामानि बिसिंतै दुस्कांनि जरारगो अबो हायके social media eba Facebook o jodi no rumors eba fake news je declaration government sana tong mana bonorok sawi tong khangke abo haidal bidal party mung rogo teki bonor re hadia wi romjak na ni chance tong te abo haikena bising ni je koktoma Udaipur ni je party mung no ti je Facebook o social media o WhatsApp group o o ego khobjagya ba o ego je claimant ya samorono khlaijak aboni against bo affair najak nai nisin koktoma manka abon bagi hasini lukudok norok alerting di tei norok sep tongdi nogo tongmani logi social media ten khaipana norok oborok ni kati tongnani bagi norok no Chini Khorang ni bisingti kobong narak jago mang politician ai probin logi ang Ranjit Chini Khorang এই লোকটা ফেসবুকে যে পোস্ট দিছে যে করোনা সংক্রান্ত পোস্ট উনি মানুষের মানে ব্যতিব্যস্ত করার জন্য বা মানুষকে মিসগাইড করেছেন যে রানীর বাজারে করোনার পজিটিভ পাওয়া গেছে এটা বলে এই এলাকাতে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে উনি যে সমস্ত জায়গার মেনশন করেছেন এখানে একটা মানে উত্তেজনা এবং আতঙ্ক দুটোটাই সৃষ্টি হয়েছে উনার কারণে সেই জন্য উনাকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি এবং উনার বিরুদ্ধে আমরা মামলা নিয়েছি কি নাম এর নাম হলো আকবর হোসেন বাড়ি হলো Kobiras Tila আগরতলা উনি উনার ফেসবুকের ওয়ালে এই সমস্ত মিসগাইডওয়ালা পোস্ট করেছেন যেই পোস্টগুলি দেখে এলাকাতে জনমনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে এবং উত্তেজনারও সৃষ্টি হয়েছে সেই জন্য উনাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে কত নম্বর সেকশনে ওনাকে 58 ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্টে অ্যারেস্ট করা হয়েছে